Hi guys! Malaag na sad me! Wow, kay boss, si Kuya Miss ako intro. Panglaag na sad me and we are going to feed the fish! The fish are going with the bull like that! Yes, we're going to Sungka Native. They can walk over the beach. Yes, Sungka Native Restaurant. I'm gonna do And like that! yes, kuyog na mo si Kuya Miss. And uloy, nag-scatter. Uy, nag-scatter. Klaro kayo ang tingog. Oh. Actually guys, dugay na minag. Dugay na rin na mong gidrawing. Ano sa dugay na rin na mong gidrawing ang sungka. Karon makoloran lang yun. Kaya nga ano. Nakadawag big scatter. Oh, scatter pa more. Please, Mama! Yes, okay, almost done. You say, let's go guys. Let's go, guys! Let's go for milk. Not yet, oy. Our scattering. Kuyog na mo, oh, ang driver as always, Papa Choy. And who's this, Yuna? Who's that? Lulu Fish, the scatter ball. Agi mi og Sisilix guys. Kay nasa Cordova ang sa tawag na Sungka Native Restaurant. Agi ta og Sisilix para dali ra siya. What's to? Oh. Agi tag Sisilix para dali ta maabot. Ay, agi mig Sisilix para dali ko maabot. Ang ending natug ra gyapon. Asa yun na? Uy, Matulog na lagi na siya na. Ay, makatawag na siya. ba't giburingan? Yun na, you're awake na yun na? Gibag ka, dito siya. Dako na kay gawan guys. Nara joy lugar ka kaparkingan. Hello, good afternoon. Amo jud gisayo ha? Para sure. Wow. Mas nindot ni inig ko ano? Inig ngit-ngit na. So, kuan sa ta sa isda karon. Oh, I-expect mi gaway pa tao, go daghan naman di ay. Sa bandong mo. Ah, okay. Good afternoon. Hello. Wow. Wow. Nara sa dito table, oh. Pero mas nindot kung diri, no? Kay para maka paan ka sa isda. Kay kuan pa ihatod. Ang sana kanang fish kuan ba, fish food. Say hi. Yes. You're scared? Why, baby Rox is scared? Wow. Memes, look at mommy, Memes. Look at me. Are you happy? Yeah. You feed the hungry fish? I caught the one with black and orange volcano orange. Wow, baby Rox is scared. Wow. Nana mong order guys. Saan yung pinakbit? Kani kay crispy pata na rice platter. Tinulang manok. Tuna. Kanga. And that is calamares. Thanks, Scatterboy. Uy, si Mes, nagunauna na. Hungry, kuya? You're hungry? Baby Rox, nga nahadlok sa isda. And where's Ate Yuna? Oh,
you're there? Yes. Oh, naningkamot sa Xerox diri. Oh. Kutsara pa. Kutsara pa. Oh. Yun na, sit down lang yun na. Ay, sorry. Asa ka ba? Ano yung sila doon? Smile! How about Thorn? Nindot okay, napay banda oh. Napay nag-reading nga banda. Oh, nakakiat ang kids. Hi, Rox! Hi! Ang duha oh. Uy, Miss! What are you doing there? Oh, nang chicks na sa do. Hug, ate! Napay banda. Smile. Kani ang restaurant, pero man naman mig kaon, so di mi manood dito. Hindi ka po si Eugene. Hi! Nami sa 10,000 roses guys. Tuol naman lang yun. So, gi-grab na mo ang opportunity nga. Makasuri po dahil ako ang iya. Og si Peach. Gikapoy na. That's all for today's vlog guys. Thank you for watching.